أتى مدير تعليم دار الهجرة الخيار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر فكيف أنساك إدريس هو alhamdulillah rabbil alamin radio dambe trengandano yugondo yakhre lebno do khse ona tagadangani kraje mudi awa uchille mane qado awa qaramo goronga de mekita kingani qoda kate masalanginga amasalange be awa aga da kumpandi kana sobe krama kana tinto radio nunga awa belbelonu pilli wa branka makki wati ngonde kokone Musa Haidra inati Musa Hadim Haidra do Jibrilu Sibi wa branka makki wati ngondi onati dangani ina bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجو دمبي ترنكندا ناو إيغوندو يغاري لمن دو فرسين نو تشنتين دو نقلاتنا أورغا كوني نغا كوين تسلام أغون كوين دنغا نغا كوين تنجان لمن كوين دنغا كوين دخم بانين بوغتي غسو كمان دنغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوي خيب لاتم وبركين Bergani megen tamodo hillo kengana kinye nandaga wara megen tamodo siko kengana dangiti ke bergani tanjike sangai salo odo ka mikitana faduru kayem beranga ayani faduru makawasenga radio dambe jombo marina 92.6 FM oda ka kunyi kaga dingira so komantenga naga kunyi gellere ma tago dingira nga naga kunyi gellere ma gerunga naga kunyi gellere ma birlen korongre onati ka so komantenga nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oda ka kunyi igondo ga lemen no gersenga no tintenga ado no latenga ona ka kunyi mo sri naga kamta ti ga droton tagunga ti radio dambe suganindenga jombo marina kibegani lenke algamsake nangimu osinen qasuta sikandinga sine begani ujine komunagati tannagati ado hillonga leng bitanjade lengeni ken tammu ado ekil lengeni ken tambile ado tumunye nangimu wan nasar nun jatenga isinen qasuta murbanandinga sine begani mois de novembre lenkini ken tammu ado hillonga sine begani ujine hilli ado tambile oda gasu commenten kunyu owa andretinga ke wad nogondi araju dambe eti jogore nogondi mere tamundo hillo ken nangi omagati sankal nagati lengi baranga qado sebinu garni barake brangondi deme kenne qarim mun khagon no kismaru ni khakar lemunga kenya gani Musa Hadim Haidra namu jummo marna aro Jibril Sibi keni technicien nga ayagani waljab kamara aro gira bako ko jara kharo kunya na barake brangondi deme lenki algamsake kundu naga kunyi gedere magaga tawding da su commentenga e jibo kabalema Jibril Sibi soni gonche nyana tidigame anda sirla bano gondi kuyin daga no beno gamma na jongo kati auditeur no ngai wakam nan tringa ke wakat non assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio dambe tringa na yugo gare lemino do grise wada sukuni gelere ma hoga wakati bedi ken ken gati kuyin le nyai e kuyin gare nde ona utina tringa technicien nga kengani o gida ado waqi e walijatu kamara nanko kapalema nga bako ko jara odi kunyi gelere ma radio studio dambe no gondi e kunni e emso baneki be ga wurni oda gana ga lamsa sui kenni emso esport nga lenke oda gara meni baranga e yonki sa kama ado gere kama ona Allah jaga Allah ganna tariya kallon ko yonki sa ado gere kama kunni yani ogida Musa Hadim Haidra ana dangiti digamenga kunni yani lenki alhamsa ke kiwagi mi otare tan chege ado na tandinga kenga ni 24 edition nga radio dambe si jonno gondi linkala msake kingi mo otage tanchigi anna gatanninga esporu mbarankama kingo Jibrilu soningo jeti demi kinga lemanya waqti ban nondi alhamza suwadi ke waqti kana kinye awajibinden no kama fadul khayenga na lekenyila soniga ngannen kamati o auditeur khoro drotenga ke waqti nondi auditeur khorunga oni kunyi mo sri srebenu igara kebegani na kartinga na kengutu auditeur nun kartinga voilà ke wa non serebeno igra carte mutu auditeur nun carte na ke barakundo o wana kinye awajibinde ni oni koni mosri ke bugani kisma hanta Haidra ona koni gelere ma jummo marena umama asasiru malasibi ona koni gelere ma jummo marena Lamin Bashir Badra Haidra ona koni gelere ma jummo marena dindile mbunumure Adama Mama Kamara ona koni gelere ma jummo marena Yusuf Ba ona koni gelere ma sadogore no ni jummo marena Daba Haidra gadna na papajimi ona koni gelere ma jummo marena Abla Kumba Sibi ona koni gelere ma jummo marena Kuluba ke wa no ke bugani banyame Sibi ona koni gelere ma kuluba jummo marena Lasana Dambele ona kuni gelere ma jumbo marina Madame Haidra Mariam Sanun Sibi ona kuni gelere ma jumbo marina
Suleiman Silla ona kunyi gelere ma Jummo marna igadni aranga matrazi grand commerçant ona kunyi gelere ma Jummo marna Silla kunna gallaqanga kebe gani Suleiman Silla na gil pominateur ngandaga ka kebe gani loko ma firtinga ambaju ngo hosu komantenga na gilla kayinga amo masugal linganda ngabana maran ko benga aswa kitene kebe gani Suleiman Silla bayinga Jummo marna nandaga wara kebe gani Jammala Habib Bidanes ona kunyi jatenge gani kinga gillere ma jatia nandaga kebe gani Abdou Bidanes ona kunyi gillere ma Jummo jatia nandaga wala kebe gani Musa Bidanes ona kunyi gillere ma Jummo jatia nandaga kebe gani Ablay Konate ona Ablay Kanute ona kunyi gillere ma Jummo banya kebe gani Mama Koko Kamara commissaire d'organisation président kinga tournoi laksafonu nondi ona kunyi gillere ma Jummo jatia seben wara carte mutu oni kunyi mogosri marna jode kasonga oni su commenter kunyi hoba mondine maga carte de auditeur nga ina ke mutu ke wa nondi strebe anga na radio dambe ke carte de auditeur su ken ko nga malle simenga maken baganda nga anna finde mbanga jigilu nga 92 77 39 37 maga na finde nya 90 32 64 45 alla nga dinge anga carte ngidana non to dingra su commenter nga o gona kine ke bare on tam munuro ka balle manga o golli nga na horenga ala hasan kumba ture ona kunyi gelle ma jumbo jallane jibril sibi simemaga kunni ko ay lengi programme no benogo o maga origani kati auditeur no su commentenga ke ngal lengi programme no nga ndasi ma lengi ko ni xibar gebe ko ni ken ko nanu nga ke wat no ndi lengi programme nga nangi mo kebe gani radio dambe message gore no ndi radio dambe jamo marna 92.6 FM radio dambe international 24/24 www.radiodambe-marina.com Zinoflex radio dambe marina sebe anga mo tringa nga dingilenga ma 21 52 86 04 sebe anga France jamane ka mo tringa 07 55 51 16 65 manga mula na xibar gibe na kinga de kara jonga kam manna krene me nga dingilenga ayani 07 53 03 98 09 radio dambe jombo marina ken ko wakenda ngale lengi programme nga ogani jopati no ko be kenya ni ke kebe gani ko ke no gondi ora trende go dabari kati gabu gopela debe no gondi kenya gani coupe de jagal singa 3e édition nga ke ngwa final gore ko ni ken kati gabu gopela no gondi o wana girno nga oro gana kebe gani tournoi lak maginga tournoi lak maginga antarin dalla kebe gani 3e place nga aro final gore nga kunsuwarin kati kebe gani tournoi lak maginga kebe gani 8e édition nga awarin kati kebe gani mulne tere gore no gondi antarni dalla o ga jungani kati alhadi kebe kundu o gana girno nga oro gana nga kebe gani bamali banga wala anti ko yake no gondi kebe gani khibare gono ko ni kunya no nga bawni kebe gani mamadou magazuba akindi ile munu nga ide préparation nga me kebe gani kan 2022 kebe gani éliminatoire nga iwa ka mana ko ni préparer kebe no gondi agara khilne ngara kati tanji kebe ko tambonu tumi bina hakebe ga kide kinni ko tambonu tamiro segi kubinu ga kalaba o ga tambilo segu kubinu ga kalaba o ga kota be ko lengi kinna ngel kebe gani compétition de africain nga kinga ni match éliminatoire nga kunga tadi na naga ko bani ka compétition de européen nga kunga tadi kebe le championnat nga kunjabi nga kitongo de kebe ngondi isi même maga lengi ko ni programme nga kunni ko ay ona munu technicien maga o gira bako ko jara ana sugi bucine kine ka to bija dangeti programme nguten fa'ilun fa'ilun innal basi qala ladayhi yubsaqu al-amalu mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun innal basi qala ladayhi yubsaqu al-amalu mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun fatahtu shi'ri lidar al-hijrat al-qamar ahlan wa sahlan biman fi sahati as-sabar ya sadat al-habl jitum marhaban bikum fi haflatin mil'uha lil-khair kan-nahar jazaka rabbi jazaan ahsana al-husni ya rabbi dari abuna ummuna ad-durari wa adamun samaki bahrun min al-karami mudiruna alfu shukrin daima shukri najmun huwa ad-dumbiya abdul ilahi ata mudiru ta'alimi daril hijratil khiyari jazaka rabbi jazaan ahsana al-husni
Voilà, ora rasu komanten kunyi trinkanda no horonga oni kunyi ke wat wondi kebe gani ora ko mobe warunga ona ga kunji patti kebe gani gabo gopela debe nondi gabo gopela debe nondi ogana ga ma kebe gani coupe de jagle singa 3e édition nga kebe gani nangimo nouveau bon ko sube bita segonde nga afina ko ren ko ni ken ko ni kati kebe gani gabo gopela debe nondi akota nga o wala na jibril sibi jama gebe kenni branka ma ke kota kunu kebe gani coupe de jagle sin final worenga kebe coupe de jagle sin final worenga équipe nu hilli binu gra me gimalle mo final baranga kenya gani FC Kajo ado FC Sarangiro menanga FC Kajo ikuno FC Sarangi kebe gani akota nga match ko ni anya match linga boni match nga iwaka na me kebe gani 90 minutes nondi sa match nga dle sagaran kan nga kebe gani khafade gafunga qawlan kebe gani match ke mel nga kebe gani FC Kajo ikuno ni penalty nga iwarni ken kita ka kebe gani penalty ngoni iwarni ken fuda bona sawana kebe gani FC Sarangi igarde nga adru tun tawu da girnan ken chawna nga kebe FC Kajo akota nga ikuno ni penalty nga ida ken fuda kinna ngal kebe gani match ngoni ken ngadle mi kebe gani turebinga match ni mal kebe gani turebinga kebe gani FC Kajo ikuno FC Sarangi menanga wala ndi match ko nogondi kebe gani turebinga kebe gani FC Kajo ikuno binu seka kita turebinga nogondi kebe gani FC Sarangi ikuno ngara binu kada kita kinga ko da kinga nan kebe gani FC Sarangi ikuno ko ngir nan jigiti walenga 3e édition nga coupe de jagle singa gabo gopela boni angana jadire me kebe gani FC Kajo do FC Sarangi menanga kora tambano go tamiro bane na digil jeerun taminga na kebe gani garne bitin nga kunsu ko mande nakado awo karasu kebe gani segu kenya kebe gani nyeru kenya ngaro de khabani bani kinda futa siko na futa karasu ko mande kinda ngari ko hoyle jeeri bane bugani karasu ko mande nga kingo kebe gani FC Sarangi ko kora tambana tamur hilani darundi kebe gani FC Kajo ko kora tambana tamur ba hilani kinda futa kinda gwanti kebe gani match ngona ni kebe gani kabuti segwa kebe gani coupe de jagle singa 3e édition nga gabo gopela jibril sibi khibaren tawo yare akotanga osuni baranka ma kebe gani coupe de jagle singa angara khibaru beno ha mu kebe gani golle non akunu je o kapele ma musa hade mu haidra angara ko mo me anta dangene kunumi gabo gopela terrain no gondi akoto daga hay 3e édition finale nga édition be ganya irige no gondi équipe no segi kinyanda participer équipe no hilibe be gara menyi finale nga FC Kajo ikundo FC Sarangi do menaga FC Kajo ken intervenir ko gunte sisako FC Sarangi ken intervenir vie berte aw ko intervenir hilli ida 11 damble lo no 11 damble ke match no gondi 90 minutes no gondi e makatina birondi me ko ganya ken sabunga anga wala FC Sarangi garde be ngano ngakingani Ousmane Diallo akemma dunga match na nyame match no gondi ke be 90 minutes ke no gondi match na nyame penalty no ko kite ala 35 minutes wara 35 minutes de jeu bolon to 10 minutes de jeu ananyeme penalty kite FC Kajo la penalty kita ada arrêté ada penalty ki arrêté nanjule kamba deuxième mi-temps voilà deuxième mi-temps no gondi bolon tinto nyeme na to 10 minutes no ngata da penalty kita ada arrêté penalty ki arrêté Ousmane Diallo aken ni garde ngamadu nge bike garno mo gosidi na match nkadu ken 90 minutes no gondi na mbugo 0-0 nga na litire bi ke no nga na nyille kati na penalty no hilli na ko arrêté na sikande mbagwa ken na gawara karanga na match nyama ona tu Ousmane Diallo ra aro sigira be agai adi duro tonta gonda bari kenga na buguno nga saragoronge be ni baranga angana hay hibe gani Zamari Dambele kenga ni journaliste radio geina nga jamu kenga na buguno nga na radio tare wala radio tare ay animateur champion ntafe Sidi Kante akenga nyino nga brankama kenga na buguno nga Musa Hadem Haidara journaliste radio Dambe journaliste sportif de radio Dambe nanko Jibril Sibi nanko Sonikara mema sarenga kenga ni Sonikara dawa Sibi kusunye baronga oda wari lak safando lak magi kusu organisateur ni baranga de la métier na naga wala de la métier nga kusu organisateur ni baranga akota barake manya baraduroi manya baramunte kai ko karamu Musa barake gana ko mo gosire anga manya no gondi agana ko nanda mo gosire kutenga toko kunni nyani FC Kajo ikungara 11 randra bekini nankatina matching katutei kun 11 randra hay igarne de bitike ni dipa Konate Kenya ni garne de binga Brahma Kante Geido Simaga
Gedo Simaga, Moro Kante, Ali Kuma, Adama Kamara, Alaji Sidibe, Salimu Dambele, Baru Jara, Mamutu Si, Ado Madi Dambele. Kunyani 11h30 be agari kini gara 90 minutes kadute. Kene FC Kajo Karanga. FC Strange ikungare biti Ousmane Diallo, Samba Diallo défenseur, Mbuye kenkani défenseur e Boulay Sissago, nanko Yubasi kunyani défenseur nga. Milendi tere Fodie Suguna, Ali So, Adama Fofana Pirlo, Usman Umar Kamara nandaga ko Lamin La Umar Kamara ke ogana kenko kenni kabatinke ay ibe kana laki jombo tourna jombo pai a finalinga ke Umar Kamara nyinonga kenga ni kabate defenseri Umar Kamara akote yankatina intigiti kupunga kenga ni walenga oka palenga Musa anda dangi do kutunga ibenu ko kuma gaira ka baronga kenni kwai wala ora kasu komanten kuni coupe de jagel singa ko kasu garam gumo be kenkunga akotanga anya manya bare nanti akoni kondo boni matchin kuni wala di matchin kuni alingo mo na mes komanten kama fa matchin kuni nyeme halle kebe gani okni khiri sugoronga ni tirni golle gano wande kebe gani wale ke meto rantenga sribe ay gani ofa ba jagelisi akene maire adjoint kebe gani commune de Okulu iku maire adjoint kenga kebe gani jagelisi keini oma kebe gani kancho si kusu komande jangesi wala jangesi kusu ni baranka ma kebe gani tourna jagelisi nga gabu gopela akuni anya tourna linga kebe ni match ni malle oga kinyo fa ba jagelisi agrati angalu binikini ona ya trenga ke wagat nondi. Voilà, kuni nyane ko agari du president gara mo gambe aga posu be oga sangi gabe akembaranga awarni sigira be ga mo aken sangi gabranga anaken ko kono da so ni ngankannendi ala bo ke sangi be ga nyaire lengi bo se onde nyana ire kwa ko fata sikandi nyai kena sikandi nyai gelando pe na lawra lengi mangai maradi gajange maradi joge maradi bo o la mamana bon ko sorobe no ga katuna golle ge dabari o ino warni be kemba gantai kwa aske golle ngasro iya ndasro ni agana bono abono ti yayi me idi sigiran faga dalla waral lenki vraiment golle kan joppe problème suma kitadi kwa a kunne ya ko gara tringa ga kono mo gombe a tiga ne lo mamande ngara kati organisateur mo ko be ga golle mpinya ga mbagani ni ara tiga ne lo mamande ngara kati ay me ga sira be ona mulana kenya kono dana hatam banje ngono da siringa ibe ga ne tourna ke me sigira no gonde aga sigira be bo tourna ke sigira sigira be a o me ay manka hundi kya ma kwa mon go de tourna ke da dinka to ma jagisi na la wara lenki boja de bari memma digera jopa après il y a d'ailleurs koninda di problème da di ken foi asrenyan et surtout que igranya golle mututi mo be de bu wonu ga gabu karanga na foutu ti sudi ni kafume ido gabu de mun nalina nya kipunu ngakwa na baloke tampo na kemundi franchement foi ni akemusiri kwa wala kunne nye o marame ondarna wara kundu khinde khalle garu benu gamaga na kunko radio dambe tringana no ga yugo de gare lebe do khrise nga kuinde be ga katte nga kuinde nga katta fofo tangre kinya de be kay na liga bu ko pele na ligue sange fay legi kuinde nga katta su bo nga de kumen kuyini adi conseil nu mer nu benu ga ere ngi kuyini so benu ga grill logo na li kuinde nga katia e be ha ko radio ka goliano han benu ga kinyo yere nga ka kuyini harsa ngamurna kama hana drogoto bo o se wende nyani ke kwa parce que ku gullu na no so radio nga so nga do batenga fani asrini parce que
ken man koy na xabarun koy asuni be ganda khala annaba ga khala quoi donc har sa ngamuri lemunu ma ina tur ko to ke quoi o ken wono tinto ni meya antola to ni meyi donc o gona tinto meyi keri na kenya o goma tinto meyi keri daga ngamuri ni commune sure menga de be ke dire vraiment o suro kitunki ni meyi asuni tur ko to sange nyani o mari gaja o mari fofo o sange nyai donc sange ke alla ranya adabari a nyame bo agemu nga jaman no warni fofo ka grida na likata de kay na loni yere ngalla nyaga na isru kinyoyi ni suru saga de katti ikay kanu nga quoi merci kunne nyane radio da metre wala kun yani oda gasu commenter kunyi ke wad no ni qatru ngai srebeli ayni o fa ba jagelsi en même temps tourna ke me ata gontenati akenya to nga kebgani gabo gapela ari yurnda ngangi musu commenter qatru nyadi ke wadi en même temps ayni paren kay kebgani mairie adjoint ngani kebgani commune de khulu ona kuni mosri agar digan kanu ko beni kini kingunga ona kuni kunga ma nanti aro drote aro nagani sidet kebgani ken dangal soninkara dhaba sibi o kinya kai barankama soninkara dhaba sibi akotanga ora ga deme mo siri soninkara namanjan soninkara ngara gorenga jibril wa wala ja akotanga dhaba sibi delegation gore kingiri jombo nanaga dhaba sibi nanaga wari gopela nogondi kengo delegation ba giri jombo oni kunyi mo siri onatilanga ido drogo ndago ido nagani chide kengo da kebgani machin goni nyemale soninkara dhaba sibi o kinya kai agar diyan kan buni kita nikini auditeur nunga on ke fi ona dawa sibitrenga ke wagat non Jomo Marina 92.6 FM wada gasu commenter kunyi naga kanta bogara bogara mobe lengi ala dingota ke nangi mkebe novembre ko sombe da segonenga sine ujin le altambile ori ke begani gabu ko pela estade gore no ni tourna jagle sim finale nga c'est 3e édition nga ilo invité on ali parang ali ngoda nga mo siri ken nangel oro kanna na gore wada ke nyimbaranga makenya gani soninkara dhaba sibi oranga na dina meri oranta nga la mo siri auditeur ni beno ko tiringana radio dambe Jomo Marina keben emso esport nga radio dambe Jomo Marina dhaba sibi kuyin kalno beno kam ma hila na ken jongo kati soninkara su commentinga kenga dangi uranna ki ben auditeur nu ga xibar no ni assalamu alaikum radio dambe Jomo Marina di besko fante bu to jamma da jage na besu ko nyeti treke mo sela khara khamari no deme soninkara dhaba sibi leki ko take oyi gabu ko bela soninkara dhaba sibi oran kunyi mo sirna kanda soninkara dhaba sibi man na ngiri ma bumo ko nalle jike ben gabu ko bela mare mahu sumpo ado kati ado me khalue ba khalue nyali ndi fosi ko da nyandi mputu ningiri bamako ni leti tombo ko ere kuna kengeli pop de jagilisi wala ke tareta sikadiani ba o geli sange ngajo pene dimabe idi mori maka na tigebe konton na leori dranga donc alla di ken ko tan ko lenki li ken khrin da jabi soninkara dawa sibi 3e édition coupe de jaglesi finale nga idangala liparangama o gara wari jommo ko soninkara tourna gibana nonga angi khibor nangini kebe gani réseaux sociaux ngama est ce que sirtna gana khirni ngana nan tan na lisange mbaranga est ce que alla kamalla kitana koy allengi khallenga yammo ko biba harbare menke anga kota be ni kenyatu kota be garni kenni pesu la compagnie kenge feti ngana nyingili munga ngoro tenni soninkara su ko matendanga wakati su ibe kenen khri alinya dingira sugai mingi daga nyimi nonga donc aga nani basi ganti mei foganti nkabana riye ngasu mboy tenni soninkara su ko matenda wakati su wala soninkara daba sibi kato tirni hillan to non wona le kunjunga katanga o lo way osginde mbasa délégation khore be gagiri jommo na langari donc mani khirni kanina magana junga kat ken délégation aro club de soutien soninkara daba sibi mi keke sefenti maga na kokei na so mande kama nyagali buren dangi haqqe anganati anna nyile kenya khalime khalisu arnenya kono denya donc délégation be giri muline jatia marena nankefi club de soutien Sonegara dawa sibi tokonga na li ngamdi gabu gopela franchement ay tokko haklunga nalla nyaga na talla ta abuge haklenga
allante onya meda nga fisi nga lui franchement lingi da bonda nga khanga naka suko fanjan kunyi terni to ko ngede beri mengo to beso ko fante ngedi ti fubei kendi soni nga ko kay da habasi bi khame kay do surti para ke yere franchement sere sugi di tambu ino ko ngule na kiyere lati beso na nori meda nga fube ga ma kharito kita allantanya kenga khadaga to kita allaga di beso ko fante chaga ndi kanga jomdo wala tirni legere radio tambe auditeur ni bonuga emission tirengana digamo bonuga magana jingo katungaro kunyi ni legere bonuga ma na kunyi lentengeni kati radio tambe tirengana chui radio tambe gulyangano na otu yimankenga ado ibatan ho rini gulyalle mo jokof mante kharaga sagura okhramogo al hasan khumbature ndo animateur fana bena metu chomboku ayani ndadi gollunde beri dome na chamel lenki kane harsa o kitungo makitunga kefni musa hadi muhadirai radio tambe ngeni beso ko fandi yakuyini ngetibe to ngo meketibe to ngo ndoro kulla ko kuyinde sumpudo khati mare ma ko kuyinde kani sibi wala ke wagat no ni khatro ngani sere bere ayni sonin kara dhaba sibi o gani gabu gopela debe no ndi akotanga jibril simbi simmaga anya machilingi anya machi dagamde ko besu ko mande ko ni gara khanu mobe ken ko ngora jabiru no binikita gabu gopela iyenu ka ona munis ko mande maga hasa ina ngulina sina kurmanga na ken ga prepare kura ganya na nyagale ndo sowen kama mobe e ken dangalle ona munu o gira maga bakko ko jara merenga cingilenga ana kem mo ngem ni ke wagat no ndi antarni dalla kebe gani tournoi lak maginga iborno auto en direct nga itrongori kebe gani ina khirna nyamre nga gilenga 21 52 96 04 ko gara ko mobe tournoi lak maginga antarni dalla 8e édition nga kebe gani final qoron ko ni ken ko ni warin kati kebe gani jombo debe hidure menaga mawna de commune real le jombo marina isunu commune bani le munya ken ko antarni dalla kebe gani waleke awarni tambe kebe gani muline stade qoron no ni ay gani stade fentengle kengo stade fendengele sine ujine li aratambile kini kumati hilande na tournoi lak maginga ni machingida bawni angana jedembe kebe gani merngajingilenga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum allo wala kebe gani fodie bilanes harsa una munda maga anotante ona na mikta en direct nga khirina ganu benu ga magana kunjungo kadi tringanda nga 21 58 96 04 radio dambe jemo manna fodie bidanes jatia ona kunyike wagat nondi ke commissaire d'organisation de tournoi lak maginga 8e édition nga sine ujine li arotambile kenga jombo jatia ikundo kebe gani madina kuta wido kunyali meggi malle mago commune irialle jombo marina debi bani commune bani lemu yani ndasima antarnya wudo tamo kontuno assalamu alaikum wa rahmatullah allo oui allo wali assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tora manya bilanes majam skar ko ba kapallem nsumo tora finto tora ndia abatelo fodi antoro ngodi ke waga danga kamo trenga direct nga yabo fodi o wa kato bitaga ru tourner no gondi kunyini khalle ru beno kunyini khanne beno gam maganda junge katti auditeur nga ke waga non allo allo ndi kunyini khanne beno gam maganda junge katti trenga nanu nga allo otro nga nan tron doria wa intro ngandi wala kunyini khanne beno gam maganda junge katti trenga nanu nga ke waga non so ona di abi tambe na assalamu alaikum wa alaikum assalam akana nanda tingana ko matenda tendanga le suno la ke nga yiri wa bi tumi rizol asna ya tabene mudinia allo otronga tabene mudinia atambe na mulinia ala tunataka kama huu ka finali ni katia ada manna kuta iyo kenta bine machi kuta ava tu dabar kembe takini de trato kasi ngononga kenga ni jaba jara segala kunna ngo juru sambi kota nye ago tino la kimi na finali ke préparation si ke sambi nye sambi à partir de 16h préparation à partir de 15h nga préparation nga jotini una trato plate sambi nga awuro nga tete ngononga alle tiranga kali ceremony ngononga bon dika ma 14h après qu'à partir de 13h tiranga 14h nyai
kata sari nyanya brashu ko ma to mun na su ko ma to ho su tangara ke na mudine na wuti to na wara jawu na wara kiri maga na na wara kiringai na wara khaya ko su ga na su bismillah mudine na to bulla ko ga ite gadi da prepare mo gonda be shudi na sufi na gamundi na mukun kan ta ko kan mo ta mo sire wala kabare nga sibe kamate no tumunye fodie c'est et 8e édition tournoi lak magi nogondi allo technicien no garo démarrer allo voilà fodie bilanes harsa ora mami wara boni o tirnu nga kumma ci be sabko de nanyeme xawa mundura maga anara jonga na kincin to dia ona digan kan mo xwa o digan kan mo moy auditeur nga fami ngana woni boni 3e et 8e édition tournoi lak magi nga ki hadi hiya hine gani o mundana tirnu gebe na kincin ko kate harsa na kin nga menga jigile nga 21 58 96 04 fodie bilanes ana kin nga menga jigile nga Allah ana rajunga na kincin to dia rajunga na kincin to dia ano mugona mu fodi assalamu alaikum alaikum salam wallahi barakatuh wala e kiyani bilanes abasale wala oga mulana tini nungara bajbe kama ke bakat nogondi yabo sirgi be yanan kamna tringa jaman nogondi aro jaman sellanga yabo tournal lak magi nyimeni mani tournay me ata wondenga jombo ma khayrin tabu sama ga jombo ko min nogondi yabo tournal lak magi nga tournal mag lak magi nyimbe gani aw wana ngare kebe aha kenni kafenga ada mare mawu ata wana anani keje ahi landi golli ke betro lakime no gondi le lakime ke no mana anga lakime nga de ta tande murbo lakime ke awere o kude kenya dalla kala be kin lakime ke ronga na de turu ke barna torai gebe ni dogo nyana ngoni daga mare ngadi so ngadi yabo kange ngadi abur mare ngadi ren so ngadi yabo bo matrin ngadi awa yalla ta ko rusu ya ma ko gebe ni ko wala ngaka bene ni wala kin na ngel tournal lak maga taw kan ngani ki bora dendu yo 8e édition o wala di irigi arusna kutunga ina latemi allo ouais allo wala nasa wonya confinement kebe gari kingari ni wakati be kinna ni khara final ni préparer yebo mais awo jamani serianda ko nanti jamani na mamme ko dingra numa yebo bo qura tambe ngala kumbi na ma kanta na jamani bal saku da final ya yebo bo kenya sawo ga kebe gani khara kebe gani nouvelle ordre ndu yebo donc ma ke wakati alla ko nanti final na le kadi yabo est-ce que confinement kiri nogonde ma khara ko fi da tourna de nogonde irigi ba kebe gani édition yabo yo confinement ka ngot mo ga na sira nyani bo lakimi ka golni sira ka nogondi ko una sira ke patengu ko ko te ngare parce que ko te daga waradi hinu ku sikke ara ko te be commission ma ara ko be gero te jabunga ko ken ko te ngari mais ken ko de to o katina mungai mania na saka ma je khalewu kenya paranga yindi kenda ko te hoge do tedi o ora ken tiga na mama kasi ya wai laki be je parana je khalewu nya quoi voilà ora ken bamu donc to ga ni indi je khalo ku iya nya paranga yebo voilà vraiment on est kuni mo studio na tirane do droite voilà mais est-ce que tourna ke nogondi sina kuruma nga golum kana tare ken kana kama kamo sina kuruma kebe gani 9e édition iyo donc est-ce que ken ga gibar na kama kamo kuru kana ga khidni ngala kati équipe bu ko ma tinga daga préparation na ngata na tourna ke participation na kuruma ouais parce que ko ma kati de kuma lakki be nga su xal ñen lakk daga da so kane c'est sugari aro sele daga sino kargi sino kaminya dio angala le gasu ko tabane ay asange grandal di sere sele suga rasul bismillah ya aw ko tangari ke nga ha me ke ke di anga tindanya inshallah tindan ta sanku wala nga tindanya da ma turunga no ko katina anga ra kisendi inshallah Allah dana di wala kinna ngel ke be ga tirni daga nga est-ce que finalité
yabo no kana khilmi ngara kati sara ko la gebe ba na digil commission no bino ta wono o meta grere turna no ay se kana khilmi ngara kati sara gebe kuro na li turna ke hay ke be jëm do xere nga ma mudina tere ko ren no ba ne bo wara kende badi ona wudo mernunga na waro de butta la wara hangala to be do umarna awo do me kala sir kendi denga sababu sikike misra nder ni pasru musa wan nango fasiria frase mawru me kala siri parce que no guri ro to mugunwa parce la kimati ngam bangana seren kan an tem ngana ngam asande o kulu gol ngano ne ken o da wuro ne tiye suwa kala ngaba to suwa ga warni o kapale monta hatana nga kundunga ha nti onta hatana nga kundunga nto onta hatana nga kundunga ko passe nga warangeni kagara jaman kiri yabo wajibi yani fana nyokoto nyokona nyedia yo angana hay equipe nu ko hillibe mega menyi ni final nga yabo alla ranya kundo final mbrantin ten yabo me kagara kirindi kanne ngara kubenu ikengani jafunu bange gidi maka bangu nandaga kanyakan yabo wala kunde bu benu ga lato iganari final mbranga antanya na fo ina ligelu sukuba yabo est-ce que préparation ka maka hibe ka kunge mundini wa way tenki prépare na nyama lew bakar kenga faransi so bismillah tele gali gali samedi ko ta yabo no kutula tengelo ma jawru ba bilim ala ru wi de tay may angana ki wan bismillah bi mako sire yabo angay gen na ko wala de ton kama ura tenki taw na préparer hay lekere ngi de gali yabo ako préparation ke ke men salaw a to ko bu ku nyai yabo ay ko mere gali bu ko bela di ni ana duma ci diguna wa gemme kengana buguno nga equipe no hille ga menyi ne final mbaranga ko misina hana hati biya est-ce ka ko te ko kita final nga kun li wakati nga wa pour hana be final sunu soro ku hille ga menyi ne final nga awani ne ka hajunga arade bu ka hajunga ya 16h nga kanti kita est-ce ken ko te menu wa ka kita wa yayi bo ke ako te ne bu ko to dana ke na yini gol jaxale ko kay katwa yabo wakati jaxale be muku aka bono be ki butu 15h30 ne ki butu terena ala ken ko ndey da ko dula hamu na mugu na mugu yabo na ni dula kenga ko te wada hay mu len kengen adda tani wala ba wala ko nya ki angala so ngam bismillah na bo so goro nya no jigur na gar jorun jondi wala wala su préparation ka sunna wadi nyana Allah ngata inshallah wala hode way wala kebe tini legere nga est-ce que yirgi kay 8e édition final nga bien na kam niveau bien bo ite na jenga no be bilang be kenni kamea kame gode way kame gode ana ta ko se ngai bo tie kenni tamme gode wala na usnu kuni tangala ti wala nda civil jore bagadi o wala na mutu bere la figa sa wa mun da bolo metu wa mun na lo ora tingi ya table yangena da an ka wono wala wala ku ina kan bino amana jonkati tournal lak magi commission su commande nga ku ni legal mo way ku ne legal nga lak magi commission su ku ni ar lak magi xanana tu ara ku no ku to su commande ada abdo dambe imme parce que anda mo turi ko ata oga metre ngana kundu ado sila mo waru dambe pasande kenno imme kala nyai o na kunde mbo ko ten ten manda kay loyi na likati kutuna kenna ngana na mudango ka kuni pasande na nyilo tiga intro mari pasanga ko kila ka tu wala ne kunni kanne de ngolo soga daga ra tekina ka o ma ho to ka ni palle okay ko kada kam gudina ko halti dambe sarna so danga ka kan waj dinga o waj de ci kuni ni der la ke mere do la ke mere ndi o wa kuni ona sa so ka alhamdulillah asante ala ngota awa ken wari okay ta bidanis
Voilà, ora rasu commenté ni radio dambe jumbo marina 92.6 FM naga kuni gunendo kanunga naga kuni gelere ma taw dingra non su commenté nga ona takada nga kado droit dun tawar naga ncide ki wakat no ndi khatur ma isrebil takini fodie bilanes akeni ma kebe gani tournal lak maginga en même temps ademuna nya kebe gani à présent ni inshallah taala donc kebe gani fodie bilanes et en même temps jatia présent kani donc on a kuni mo siri on a tar ngaro droit dun tawo agara nurun kulla diaw bene kita na kini o auditeur nga on a kuni kin kama gadi wakati perne ndelo batin on a kuni mo siri khatur nya de kebe non kebe gani tournal lak maginga tigirne kan nga na jungo katia su commenté nga kebe gani le 15 ngota ngata o ko torongo ngoni kat no ko beta kenni stade fentengle kenga mulire o gana kinya mulina kebe gani buna amara marega ona kuni mo siri nanti danga ido drogotun tago ido nagan sile tournal lak maginga 8e édition nga idi 3e place in blanta bene jaba yiro segala mena nga kenga na sibiti ngota nga kenyi la karanga la ngota nga ta na usi gille meren tamuru na gatunga ida gatu nyemele da kebe gani ceremony nga kenga dabar ni terrain no ndi ay gani nyagale khore nga na kenga ra branka ma ava kudan fanga kini nanti ko tan penga kenna le démarrer nasima ko tanga awanyana gizi freme mais mulen stade geta ngena wata simino 26 mars ge ka eske ngeni jama be ka manangri har sa ndo ka paderge ba sino kinga na ganyana gizi freme ngole ina wara giden anyana moy garde bo ku ga o watele ne o ma place na ma kunde awanyana ay place kana konto ku machimba kay matanje ge voilà kuni ne wala ga su commenter kuni ke wakati nogondi kebe gani oni oy meta nogondi antarni dalla o wadle kebe gani bamali banga akune saro bi jobugo taage gadi o de mo question ko posene lenki o aginda jagoda ati hibe gani lak magi ngani no ngage litande modibo awo gele modibo ki lak magi ngano keta competition ya gataga gane mo mama nya gataga gane mo trindi de gena no nya kama awo competition benu gani katni 8h la ni magi ina competition ta gondi mena sigindi karenga kenya ha 8e edition nga sasa ken final nga katini dimashire le 15 alla gana koy antanya na huto ya ma gonga kontuno hibe wara do drambe trinkana hibe nda trinkana drugo to annan toki ke ko ta bane annan katina antilongo baraki alla gana nya ayla kara aga gemme algan sahna be agana nya mo siri ma musa hayde mu haydara agaranji kentugu haranga nya finginte wala ke wagat bondi o wa tampaka hankoy noy menta ko kibe gani nambugu nandaga jamay nondi ke ngani bamali banga koy ke nondi kibe gani magasubanga ora jabiro ngini ga koy ke nondi jibrilu nanti kibe gani magasubanga aken ngona kirni kan ngara kenkini qura tampano tanjikiro qura tampano tumia nanti inalli habanga ke sigire gamba ke ngani kan 2021 kibe gani éliminatoire nunga ke wagat nondi ka kebe gani tanjige ke quratan bono gutumi tampile aro quratan bono segi daro ora khibarin kita nanti kulli kalaba kebe gani kebe gano ngondi iro entraînement ko name kebe gani visite nga ida ken ga dabar ken gani positif nga covid 19 nga kebe gano ngondi jabiro no ko ni kun ko ni mabugu hilani ka alhamdulillah walla nya gana aganta wari o quratan bono su ko mantenga kebe gani kafu nga igara kebe gani letra nga ida ken ko ikati jamane su ko mantenga nanti jamane su gari anna mundu anna quratan bono tamiro bani kita kenga 11 rantaranga kenda ngalle anna remplacer nga anna karago kita kenga ma su forfinga ngi ken sinema jinga 2-0 nga kenga kinni an venkeringa ndongo kenga gagner kenda ko nanji bamali banga mahasubanga kamuralu ni kay nanti na qurata balangi bengri kubinu gananya bantano nga ndongo moisa ka kodo ndongo tampile qurata bo tamiru tumi kunna kide husanto nga kubinu gare malinci gran baga ona muru arna kenkino o gollu kuno gondi kebe gani magasubanga antani dalla kumbani jumage me awarni pre-match nga awarni ken tambo contre Namibie ken na stade 26 mars ndo kebe gani megen tamuno kabo kafusanga 19 pil nga adina kebe gani jibril sibi auditeur nga oni halati tare nga kiwani magasubanga agara gangun kan nga kaddi tanjike do quratan bono timibe nga tambile quratan bono segi be gari kebe no ni oni kini auditeur nga o gara kita nan tanjike do quratan bono segi iwakala ba o ko da bi ko ilingi kunne ne musa da mangara kuma gombe kundi ne o anderne ke ngani magasu banga gara jor nu meno kari tampile do shegu kebe ga katina barangita igadi to konon kinoi garne bitno angani hay sorona gatani jigi jara bozo mukro adama ke ibrahim bozo mukro adama keita ali irango kunya ni garne bitno hibenu ga katina barangita ara murunga ni kebe kama kenne ku garne bitno na gatai kun suri lo juru mo fokita kinga na bugunonga ondari defenseur kunda
défenseur kunda agara défenseur nu benu khiri iga katina barankita ken Amari Traoré Falaye Sako Amari Traoré qui est en France voilà Falaye Sako qui est en Guimarães Portugal Massadio Haidara qui est en Laz France Youssouf Kone Elche Espagne Sarli Traoré qui est en Nantes France Mola Wage qui est en Amiens France Mamadou Fofana Metz France Abdoulaye Kiki Kouyaté Metz France Samba Kamara Sivaspor Turquie voilà quoi ni défenseur no agar hibenu kiri défenseur no benu gamarta donc kenni Senu Koulibaly Isiaka Jara ado Modibo Sanya Isiaka Jaraba ado Modibo Sanya kunya mari défenseur kunda donc kubinu ngari wala kunya togon kini kay wakati ke no gani onna kebe gani militaire no gay militaire no angana fay agara kubinu kiri ga katinali Allah ranya ara murundi soro fili kunya makatirni be kubinu ga katirni kunni jaje sama segu akinga zeno finam angla eke Allemagne Sekou Doucouré Lens France Amadou Haidara Doudou qui a gagné RB Leipzig Allemagne Lassana Koulibaly qui a gagné Angers France Mohamed Kamara qui Mali presque Mohamed Kamara qui a gagné Red Bull Salzbourg et ku équipe no ko tampano tumi COVID-19 nga awari kenye awo de ko tambono nga da swara quarantaine nga nanti ho na maga voyage nan daga jamane donc yomo na testing sha donc nan kadni jara noen kama ke wonon kebe gani Lassana Kamara donc awo ke mari baranka Mohamed Kamara Red Bull Salzbourg Utrecht ake mari COVID-19 nga ke ngari ko la tambono kundu nyane awo asasanya ko da tambono siki benu gama katinali kebe militaire ngunda Adama Nos Traoré 15 Hata Sport Turquie Ari Hamidou Traoré qui a donné Adenia Sport Aliou Dieng a gagné Ali Halal wala kwani militaire nunga gara kubinu ga mari kenni Yves Bissouma ake ngazien kibena Victon Angleterre awo ake mari baranga manana ro kebe gani Koemen Gessa agamari ke wono ngondi ku khora tambono dantanto Mohamed Kamara wala Bull Salzbourg kunya makanali ke bani attaquant kunda khora tambono bino gagari on ta kunga kinni wori teru ngaba kunde nyane Moussa Djenepo ki ngazo 500 tonnes Angleterre akelli Moussa Doumbia ki ngazo Rennes France akelli Reims Adama Madounda Traoré ki ngazo Metz France ari Sekou Keita agazo ne Red Bull Salzbourg agamari ba akamakatna barang El Bilal Touré qui a gagné Rennes France Khalifa Koulibaly Nantes France Kevin Zoé qui a gagné Stade Sport Akelli Kevin Zoé donc Aji Sago Ari voilà kwani atakanu ya katina kubeno kautu e katina nyimi Mali machike na nyimendi fabanka ke no gondi lojuru game kita e gari chom kama wala kinyani oda rasu commentaire kunya radio dambe trengandano igundu gari lebeno khitsenga ke wogano ke bani bamali banga Mamadou Magasba agen ko ngara khirne kan ngara kati qora tambono bina nanjina li habanga ke sigram paga ku nyanu kya ke bani kin ngale ke bani compétition de africain ke wogati no gondi o gira bago jira ano trengane sugu bucineta antani dalla mo ga dadi worun kuto bi haflatin mil'uha lil khairu kan مديرنا ألف شكر دائم الشكر نجم هو الدنبيا عبد الإله أتى مدير تعليم دار الهجرة الخيار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر فكيف أنساك إدريس هو شرف شعري إلى دنبيا يا صاحب الحبال أستاذنا في الفنون الخط والورش مالي بكاملها
voilà wala ga so commenter kunyi ke wagat no ke be gani compétition de africain ga ke wagat no ndi ke be gani e CAN 2021 ke be gani éliminatoire no koni ko kona kamana kati na wutu gele 3e journée na wa ke gona 4e journée ke wagat no ndi ke be gani 3e journée nga match fana no jabino kumba kinuga ke be gani Sénégal ikuno Guinée Bissau da megi malle mago ke be gani Sénégal ikunga ni ke be gani 2-0 nga ke ban Sénégal ko tamal be tongani Sadio Mané akinda jalanyon ko ke kota ke be gani wuri mesungenga ke be gani Kenya ikuno Comoro ya megi malle mago abu sagaran kenenga baneti bane Mauritanie ikuno Burundi ya megi malle mago abu sagaran kenenga baneti bane e Guinée Équatoriale ikuno Tchad ya megi malle mago Guinée gagné baneti rawm kebe gani Liberia ikuno kebe gani Guinée Bissau ikuno Tchad la megi malle mago Guinée Bissau gagné banati khafo kebe gani Libye ikuno Guinée Équatoriale la megi malle mago Guinée Équatoriale gagné kebe gani Binus tikiti hilo kebe gani lengi match no binu ko akal lengi ala misake ken Uganda ikuno Sudan sidi la megi malle mago no kebe gani 13 pili ni me wakati ngantari ndalata match gwar jepe kebe gani Cap Vert igaro Rwanda la megi malle mago no 16 pili ngati nga Cameroun ikundo Mozambique amege malemba gono 16 pili ngati nga RDC kebgani Congo Brazza ikundo Israel amege malemba gono 16 pili ngati nga kebgani Ghana ikundo Sudan amege malemba gono 16 pili ngati nga kebgani Zambie ikundo Botswana amege malemba gono kebgani 16 pili ngati nga Algérie ikundo Zimbabwe amege malemba gono 19 pili ngati nga Gabon ikundo Gambia amege malemba gono 19 pili ngati nga Ouagadougou Burkina Faso ikundo Malawi amege malemba gono kebe gani never pili ngatinga Cap Vert Côte d'Ivoire ikuno Madagascar amegi malle magono 16 pili ngatinga kebe gani lenki kebe gani CAN 2021 éliminatoire nga kubinu ga dangi aro kubinu ga kawani kati kengo ona ga kati kumane antani dalla kebe gani bamali banga o wadu match fananga na legen tambo contre Namibie kenga yana kebe gani stade 20 mars nga Bamako amurunte nga kebe gani supporter no su commande ma usuna mbo ko yelon ko jenga na kebe gani songo o gola tambono ka kebe gani jibrilu kebe gani yakama kebe ko ni ko ke wa no ndi kini ndi journaliste no benu nga padle interview nga ndawaro jeru matenga kebe gani tikuna test ndabari ujunu hiliro kumo karage ujunu nyeri aro kumo karage test ganna dabani kenye donc angana nga minutum tamiro kargo banana ma pour ando jeru no nakadna masala nakadna ni trinu benu angi junga kata kona ken kalsi tugana ken kalsi kebe gani dirzano ngai mana tuwa bo anga ninge bantir kebe gani magazuba nga ke girinde makati magazuba nye bo ni magazuba nga antamula sibote nungu ili ntindeme moyo gori nungu igi tirni nuku mena kunda linga gena bo angara moti ekibu ni me zegle ni mania nungu usuta kena ekibu geno goni wala magazuba nga kebe ga kenyi meni da nungu awo ke ide gira kenya da nanti kebe gani agiri mali federation nga nanyi ga magili federation nga nungu epila mundu nga nanti kebe gani match ga tabele 8 kilo nga bon majin tambe 8 kilo no nga ndongo kenni wayi antari ngem sibo kebe gani journaliste no nga iraga makori ndongo ananda ga match mpai ndongo ando zero nangadna nang kiri hade ndongo tirnu benu ga maga bawne angala mo sirgi wadi mali mine kan bari mali mesure ndongo hiri kabala ube mariba jour na kam postori ndongo kengo nga yigo ame nga jingile nga anna kino ke wa ngondi wala me nga jingile masawato ra kamana 21 96 kadaraji dambe jumu marna jibril sibi kebe gani magasuban ko ni ke khilni khanu kuna akenya ka kebe gani supporter nga ona muna maga harsa ana jatenga ana kinga na kibaru ngana kun ko ni mundu kibaru no ngoni kengu nga kibaru ko ni alla samantani mo siri bawni angara moti équipe nationale nyime donc supporter nu benu wa katengala donc ika jike kina journaliste nu yakama igana kebe waradi aro igana kebe mugari donc kana likenkinya donc agana ni igama kana barangida donc awo awnyina mumunde kallenga donc agamu na kebe ko arande ken ko makembe wala ken ko kebe gani malin kibaru ngonya donc ako ni ke ala samantene mo ka harsa no borde bora resem amin wala kebe gani kaninga harsa éliminatoire nunga match num kutunga kungwar ni tambe kumane algamisa kumane jumanyime kebe gani Niger ikuno sadalo sarle no amegi malle magunu sadel pilinga gatina ken gadi bane kebe gani 16 pilinga gatinga Niger ikuno Ethiopia amegi malle magunu Maroc ikuno République des Dominicains République amegi malle magunu 19 pilinga gatinga kebe gani Afrique du Sud ikuno Tanzania megi malle magono kebe gani Tunisie ikuno Tanzania megi malle magono
maliba ikundo kebe gani Namibia me gimalle magono khumani mali machinga warkati kebe gani dinner pin ngatinga kebe gani competition de africain nga kebe wanondi kuni premier journée nye mali nga ogana gagner khumani goni kenna ko nanti wa bien kitana na kebe gani carrière kebe gani coupe du monde coupe d'Afrique des nations de 2021 kebe gani Cameroun jamani nga boni angana ogu pulum bagini kebe gani Guinée Conakry ikuena sigrefana nga avec 7 points kebe gani Bamali banga kwa sigrefana nga avec 4 points kumono gana gagner donc wat le kebe gani si watoko sigrenga donc kebe gani 7 points o wan kengi da ken nondi harsa kebe gani malinga ona tiranga bonne sas wala kebe gani Afrique waranga kunni kai ona ga Afrique waranga wala kebe gani Europe joya ga maga kengo antani dalla kebe gani Europe waranga dal kunga kinga wa nondi kenga Ligue des Nations kado bijani gibar ngini ko gida bakko ko jara wona tana sugu bucine kina antani dalla mu war dangay gibar ngutuma idari abuna umuna durari Abdurrahmani buruzaka alladhi luqiba aminu anshitati الدار العلا زهري تنت أبو أحرف شعر كذا قلمي تنت أبو أنت مسك منبع العطار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري عيسى يا سنكر شكرا على الجهود إني لا أعجب من أفعالك البصر فقل لموسى تراور أبو بك نطنط أبو فاطلب الإغفار في الضرر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري سمحا إلى كل أستاذ قصيدتنا لم أذكر الاسم في شعري بمغتفر مبارك كل أستاذ بمدرستي داري آية هجرتي شكرا على الشكر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري يا ربي أفوك عني دائما أبدا بارك لنا هجرتي خيرا بلا شرر مولاي مولى رسول الله صل على محمد أشرف الأشراف في الأثر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر وآل بيت رسول الله من صدق دين الرسول على الإسلام في البشر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا درر مستقل فاعل مستقل فاعل مستقل wala ki wa noni ke bigani meren tamundo siko kenkini omaga arji dambe si jogori noni ke bani trésor pelin koni kenkini omaga ke wa noni ke bigani auditeur nga oni kuni mo stricti drogon dawunga di nagan sidanga arji dambe sugani nenga jumbo marna 92.6 FM wala ga kuni ke wa noni ke bigani meren gaji gilan koni ke ngarante ni brankama ayani 21 52 96 04 jumbo marna radio dambe esport nga kengo ko kasuga mo be strebe anga munala la kelu maslanga no ni matirni no gamaga ni jonge kati kebe gani journaliste no nga kewa no ni wa en direct nga na khani menga jigilenga 21 58 96 04 radio dambe jommo marna 21 58 96 04 nga na khirnya la nga dingi hami mo senga makengi nga kenga kinanga gollu no ni kenda nga le kebe gani wat le europe joy ya gamaga kebe gani Ligue des Nations les 14 les 15 kebe gani match no kungwar ni tambe kebe retour no kungwar jepe andari dalla kebe na jiro sibe ke wagat no ni kebe gani list nga nyaga ngode ke wono ni 21 52 92 04 radio dambe jemmo mar 96 kunde yani Ligue des Nations ogana tembi ko kenna Europe jamanu nyakono Europe jamanu nga kebe gani samedi nga les 14 gemale mako kenga équipe go bodo menaka warnu kungo gatrongre se maren ikundo zibaral tawame gemale mako 14h nga katinga hibe gani salfana ngana sali wona salfana nyime wati malte ikundo ador wame gemale mako kenga wati bane 14h ke nokondi hibe gani 17h nga azebras ikundo Montenegro wame gemale mako 17h nga katinga kenga ni lagasran chal falle
Cypre ikundo Luxembourg wa mege malamagonu 17h nogondi Lettonie ikundo ile Ferron mege malamagonu kenga di 17h ngakatinga Suisse ikun kado Espagne wa mege malamagonu kenni ma jogote nyere wala kenni ma jogote nyene Suisse Espagne kwa ni jamanu ko ka kubenu tu wa Suisse to wa Espagne tu kebe gandi kenga ni 19h45 hutro ngana salli nanti sofo ni ngana salli 19h45 Portugal France kenga ni Cristiano aro Mbappé agani match derby 21-58 96 04 radio dambe jumo marra kunde ni Allemagne Ukraine kunkani équipe woro hilli wa mege malama oni kenga ni 19h45 nga Suède Croatie kenga ni Ibrahimovic akendo Modric iro menaga alla Ibrahimovic jangen dake maya ko nanti gewa mulana krambonga na kinjongido Suède mayo matenga ba ko Suède wadu ngeno arnemo ga 21-58 96 04 kebe gani sibidi machino ga kebe gani aladi machino ga aladi nga ke gani Macedonia del Nord ikunda Estonie wa mege malamagoni Slovaquie ikunda Écosse wa mege malamagoni ku ga da barni 14h nga gatinga Turquie ikunda Russie wa mege malamagoni ken 17h nga 17h machino benu ngana Pays de Galles akendo Ireland Georgie ikunda Armenia kunga mege malamu ken 17h nogondi Albanie ikundo Kazakhstan wa mege malamu 17h bane ken nogondi Belarus ikundo Jablorus ya sijamamba Belarus ikundo Lithuania ni wa mege malamu 17h bane ken nogondi Bulgarie ikundo Finland ikundo nga mege malamu 17h ken nogondi Pays-Bas ikundo Botswana kunga mege malamagonu hibe gani Italy kundo Pologne kunga mege malamagonu Denmark ikundo Iceland kunga mege malamagonu 17h45 nogondi Belgique ikundo Angleterre Roumanie ikundo Norvège Slovaquie ikundo Kosovo ikunga mege malamagonu Maldives ikundo Grèce Hongrie ikundo Serbie Autriche ikundo Irlande Nord République tchèque ikundo Islande kunga mege malamo keswanya la 19h nogondi kunya ni match ni wibe nuka katini Ligue des Nations samedi adu dimanche nogondi voilà ken Ligue des Nations ke bagani ke wago non khara jabiru ngana kun gida gitemre auditeur nga 21-58 96 04 radio dambe jomo marna 90.6 FM ko gasukat mobe sport nga kembaranga kamana breke wago non tira ko no ka goy kharle mo nga do ka kismaro nga ke wago non ke bagani harsa onena do ke bagani Europe jamano nga jibrilu ammo stondi on na ke bagani champion horon karagi nal kun jabinu gini ke bagani auditeur nga ke wago non ke bagani ona jetba ke bagani Premier League nga yugo nga 8e journée nga ke wago non ke bagani nangi juma dangi daga ke bagani Brighton ni kundo birri la megi mallimago yugo ambe nga jingile nga assalamu alaikum wa rahmatullah allo assalamu alaikum wa rahmatullah la to bakara jo ngone allo wala menga jingile nga anamu ana arju nga nakintin dori jamu siri kebe nga amaga tindarju nga burunga aram magala to mega anu diga mu gona dianga ne mu 21-58 96 04 radio dambe jamo marna auditeur nga strebe nga mun la khol maslangi noni matrini no gam magana ken jungu kate ken anna bismillah baranga ma 21-58 96 04 strebe nga mun la khni anna arju nga nakintin doni dia maga tindarju nga burunga magala de anu diga mu gona dianga nu ke wakat no gondi allo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam tora maya adu torante to on jamu nan kirna mumina bunana binanes jadia binanes wortoranda kuremo anga kamana emission tringa direct na ke wad no ni gillere ma jadia bunana mani kirni kandana ma mani ko ni no man jungi kadji ke ben auditeur no nationalité on a kenya kuni donc demande ma oge yodo man na sana kan donc toujours oui halle o ya encourager donc sine zona di patin mo ko diri on a bidang na distract donc ala ada ina prepare mo ko donc c'est que ni ma kadde national bidanes
yani wala kebe bunana bilane sona kunyi gedere ma jumo jatiya agara kebe ko nanti harsa kebe gani équipe nationale de jatiya iwi halle wurono kenga iwa bambini halle nga kenkunga iwa emission ka terngana 5 sur 5 nga kenkunga kin kuino nga na ke jumni kati jatiya kunga oni kunyi mosi minna madina kutango konta munira mosiri oni kunyi ona tiranga ido drogo ntagoro na kanishide kebe gani 21 50 96 0 dambe jumo marna MC Sport ngo owa andrete ke wa nondi Serebanga mulana la kelo masrangi ni tanna khine me ngadi gilenga 21 50 96 0 kebe Premier League nga nangi juma dangi te kebe Brighton ikundo birira megi malle mago abu sagaran nga khawti gaw 500 tonnes ikundo Newcastle la megi malle mago 500 tonnes gagné bien hileti khafu samedin ko tanga le 7 novembre Everton ikundo Man United la megi malle mago United gagné siko di bane kebe Crystal Palace ikundo Lady United la megi malle mago Crystal Palace gagné si na khato di bane Chelsea ikundo Sofianetir na megi malle mago Chelsea gagné na khato di bane West Ham ikundo filam kadu MB0 nga kenya la kanga ngi mu dimas ngotanga kebe gani West Brom ikundo Tottenham Hotspur la megi malle mago Tottenham gagné bane ti khafu Leicester City ikundo Wolverhampton la megi malle mago Leicester gagné bane ti khafu Man City ikundo Liverpool la megi malle mago abu sagaran nga bane ti bane Arsenal ikundo Aston Villa la megi malle mago Aston Villa gagné sikoti khafu kebe gani 8e journée njabane mbugo falle ogona classement ngona fa ke wakada Leicester City kunga siri fana avec 18 points kebe gani Tottenham kunga siri fana avec 17 points Liverpool kunga siri sikane nga pointu tamiro nyori kinga kama 160 kunga siri nakata nga pointu tamiro tumu kinga kama kebe gani merbitor classement wona utna ke wakada kiwana hingi mimi so na kini Tottenham Hotspur ko tambale binise ke nga Mohamed Salah kini Liverpool ko tambale binise ke nga kama kebe gani Jimmy Vardy agani kebe gani Leicester City ko tambale binu segi ke nga kama ke wa no ni kebe gani Premier League ngi jabinu nga kunu kwai kebe gani koeri ke no ndi match nu benu garin kati kebe gani ke kuko hili no ndi match ko nda kati kebe gani nasa wunya 0 nga ibaro équipe nationale matin ke wa no ndi kebe gani le 21 novembre 500 Newcastle ikuno Chelsea megi male magono midi 30 ngati nga kebe gani Aston Villa ikuno Brighton megi male magono 15 pling ngati kinga ngati bane Burnley ikuno Crystal Palace megi male magono kinga ngati bane kebe gani Fulham ikuno Everton megi male magono kinga ngati bane kebe gani Liverpool ikuno Leicester City megi male magono kinga ngati bane kebe gani Manchester United ikuno West Brom megi male magono kebe gani kinga ngati bane Wolverhampton ikuno Southampton megi male magono 17:30 ngati nga kebe gani Jose Mourinho kinga Tottenham Hotspur ikuno Man City megi male magono kenya la kala nangi mu le 22 novembre Sofianetir ikuno West Ham megi male magono Lady United ikuno kebe gani Arsenal megi male magono Premier League nga kebe gani 9e journée nga ona giri kebe gani Angleterre on tatile kebe gani Espagne wa jibiru si kundinya ne onda ga Espagne Espagne hibe gani le 6 novembre ke kenga vendredi mpinko no kinga ne jumanga SL ikundo Celta Vigo na mege mala mago abugo ti bane sagaran kananga kenya la kara kinga ne samedi nga le 7 novembre Weska ikundo Evar na mege mala mago kembugo sagaran kananga bane FC Barcelona ikundo Real Betis da mege mala mago kinga bugo karagoti filo nandaga Barca kanenga Sevilla FC Sevilla kenga de FC Sevilla ikundo Asociación da mege mala mago abugo bane ti kafu na ndaga Sevilla kanenga Atletico Madrid ikun kado Cadiz na mege mala mago na kato ti kafu na ndaga Atletico kanenga hibe gani dimanche nga dimanche le 8 novembre kebe gani Getafe ikundo Villarreal na mege mala mago abuguti baneti siko na ndaga Villarreal kanu Real Sociedad ikundo Granada na mege mala mago bugu hiloti kafu na ndaga Real Sociedad kanu Levante ikundo Alaves na mege mala mago kembugo sagaran kanenga baneti bane Real Valladolid ikundo Atletico Bilbao na mege mala mago abuguti kembeno nga na mga dangi kembe no ngari yo basi tari kembugo hilloti bane na daga Real Valladolid kanwen kunni jani kema gani Musa Hare mu Haidara akendo Barca kon kanano ikunga na menge mala mago kengo ya mana Real Valence gere Real Valence gere Barca ma gere no Barca kanano mais oguli kato avec position de classement oguli kane mais que matière d'armes hari lo ni ngama bano ngama yo kebe ga jatene ke ngonunga yo mais jate gani ya iri bagi akon na uli to nga kamana kenya ni Valence ko ngado Real da mege mala mo kembu na katoti bane nan daga Valence kanenga anda na kemballe ken na katoti bane hi go da bari nan gelli
kebe gani liga na crea ado sasanaga amma da bari halani kenga na penalty tunu siki fi match bani no gonde ralu konde nandaga real kanenga wala na real penalty tunu siki na ken fi la kontrunga an kenata hananga adabari nang bugu defenseur no siki awqa ko ta binu sumari ke nang bugu real defenseur no nagati asura bi kita na rondi kibe gani varani kenda bi 21 50 96 04 radio dambe jumo marna eti jogore no ni kewa no wa direct nga meren tamudo sigo kinna ngom gati minute second minute tamre lo strebi no ngam na khara khillo masang no gonde har sa kana khirne men gaji gilenga 21 50 96 04 radio dambe jumo marna 92.6 fm kenna ngale kibe gani classement nga Espagne championnat nga wala neven suren danga le classement nga na na hay hibe gani Real Sociedad kuma premier nga kengani tampile point kengi kumba Villarreal ikunga sikira hilaninga hibe gani point tamiro sego Atletico ikunga sikira sikaninga point tamiro nyeru Real Madrid ikunga sikira na kataninga point tamiro tumu Barca ikunga sikira segundinga point tamiro bane kenga kumba ke ogana girno ngana mer biter nga journée kabundi ndange falle o yar zabal binu tumi kenga kamaka Luis Suarez binu karagi kenga kenga kamaka hibe gani Paco Alcacer ke binu karagi wa kenga kamaka ogana bugununga angana hay koiri hibe gani le 21 alla gana koy kenga gemme 10e journée nanti le 20 vendredi kenga gemme le 20 novembre Osasuna ikundo kenga mege male magunu kenga nyana 20h ngakatinga samedi kenya nto onta imbenga angana hay derby qoro kunga Espagne no gondi kebe gani Levante ikundo SL nga mege male magu 13h ngakatinga Villarreal ikundo Real Madrid awon andena hude tama onga kontrol kenga mege male mo 15h15 no gondi Sevilla ikundo Celta Vigo nga mege male mo kebe gani 17h30 ngakatinga Atletico Madrid ikundo FC Barcelona nga mege male magunu 20h ngakatinga kenga derby nga ken ingila kara kenga ni dimanche nga ebar ikundo Getafe nga mege male magunu 13h ngakatinga Cadiz ikundo Real Sociedad kunga mege male mo 15h15 ngakatinga Granada ikundo Real Valladolid kunga mege male magunu 17h30 ngakatinga Alaves ikundo Valence kunga mege male magunu 20h pile ngakatinga ibe gani lundi le 23 novembre Atletico Bilbao ikundo Real Betis nga mege male magunu 20h ngakatinga kunyani 21 50 96 04 radio dambe jemo marna eti yogore no ne sport maranga amtarni dalla kebe ni wati nga kinga ni kinyoma kakadi wadi mejaga kino maga auditeur nga oni crime osri nanti li baranga ma kebe gane tournal lak magi nga 8e edition nga sine ujunu leer tambile mo emulele tere wala no ni kebe gane final gore nga kinga ni tambe kadi final ko tambe jake kebe ni samedi ko danga kebe gane jabaji yukuno segalandi kunga megi malle mo kinga ni hullu bambara hullu segalay no kinga na kebe gane 3e place nga soit kadi ni stade fendengele mulene no gondi kenyi la ken ko daban kebe gane soirée gore nga kinga dabani nawti gilli dimasi samedi njubanga nanagara ma lendi wuro nga kinga mulene goni allinga daygi ngubo nga ngana kitila ranga ma mo gontu agama nyeme nan to kada hoy gwanya kebe gane amuru denga su komande ma su komande na gine kebe gane stade fendengele aga ni mulle kebe gane tournoi lak magi nga 8e edition nga final nyeme baranga jatia madna ko da jatia ngira bako ko jara nsime maga kinda na ho doy goni tamo ko kontrole kunni magembe wala kebe gane jatia madna ko da jatia mameli so ben jatia ona wanya ngira bako ko ngira bako mulana buchino ko nga kino ko kunda Musa Sibi Musa Hadim Haidra vraiment jata mamedi oni kunyi oni kanta ewa oka kebe kono kubunum pilina ka jata ya manakuta awo funu kunim piliani o na ina drugoto igira wutu mogombe o murni maka ina continue kundunga angana jatel laga Musa Hadimu jatia lenki ma jata wara jata mamedi ogana ko soronatu ona jakiniya joueur ana jibutenga joueur no gondi supporter a fetena bugumedi angara wari ogwa jindo no bidon no gondi nandaga jata mamedi supporter vraiment i watu supporter nunga i watampini ke kile ya minene nga budi batenga vraiment kenche bobu dangani e xawi ina xani citini i do kebe gan xawana tunci supporter nunga i wakengolle i wadabarni jata mamedi woni kunyi woni xanta kenche bobu dangani jata dirigeant su sukamante woni su kunyi woni su xanta gelirema jata ya
kenda ngam palle man ko tankon ka oni kunyi ido kunyi den kawal lenki onno drogote nya sababu iga nyeke dingirai asande natu nanti komini bale le munyani kaganta boluken takatini komini ke nogondi adana kati komini tanan nogondi adana kati komini tanan nogondi mania na akoya nanti o su bugu nogobane nya nogondi foko Musa Hademu kana ke kwana fese jataya manna kuta ina koa ina twindi jamanga nanti obugu nogobane nya nogondi o suli staqem pabenya ogiri komini ban nogonyadi ori sangero soyadi ori mari magwadi jata gana kita manda kutara gana kita jata da kita ako gankande ke bigin ke mana ako ka gamun kam makeni kiya wala Musa Hademu ando Jibrilu vraiment ka drogo tontonni ko da katenga to wara sunta to ko bitendi ka ganta kendi maramunga wonati tringanda ndongana yigondo xale lemno do ko sa harbe xam ka tampi ida finalin ko tan ko na kada ngani 21 58 96 04 serebe gana mulana losasa Allah waruno kebe ganda bitendi anna journaliste ko nga ni tirindi ke wati no kondi mugida bago ko jarawna tan nori mo siri jatia mamedi kebe gano ni su commentaire kunyi nawdi gile president akinya gani fude benas na Alfsen Ba una kunyi mo siri ngira jatia mamedi woni antanya na ko etamo wa kontro kebe gano kala gango yakina su commentaire nga serebe no gatinto latini nantinto kebe gani match ngoda ko ni mi mo do sawyana geze fremenga 21 50 96 04 ya menga jigile assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah tawon jamuna ngirna mumina masira kulubali jomo marana masira nga kamana mison tirenga kebatu ya andretinga ora akuni ga ganta gil tura ganta ga tura ntu suko mantena arna kendi ora kubang kanana na ku tawale pale na ora jamane ngona aswa kamana ndringa kebatu ngoni ati kharo drogotre kharo na gani shiten ken TV jara haida ora akuni na ga ganta ona tite ki pindanga ya merna kuta ona tisuranga di courage ken bon sens bon victoire arna sire katu na sire dangi di jombo khairdi amin ora ya allah allah tambu sabugadi amin amin ya rabbi arsa courage ken ni suwana ko ira bakko ko gara ko mo ko be asande ko mi banel le mo ñu dana ko denda da sama ko nan ko yam bu ko fani ken sang de gani sebe ni asande sang de gani ngora teranga la nganya kan na ga wala ken ni sebe na ta kwa anya sebe wala ta ke una ha kunna anda hadu ke andro alingora mosri wala ti gara lemma na harna ha fisna ko amin amin wala qatu min da ha kan tinde alingora mosri alingora merci beaucoup merci bien voilà harsa 21 52 86 04 Masire Kulubali grand entraîneur qui ngani José Mourinho équipe des champions et qui entraîne Gorani on a kunyi mo siri on a taranga droite en même da grand commerçant kana kunyi igwa menga jingile assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tawno jamuna ngirna mbomina abdou bidane sane nambu jombo jatia abdou bidane sane mo jombo jatia ayra sukunyo rasulanta asuran kunyi mo ke warno ni bidane tora ganda kay tora sunto kay alhamdulillah na jongan trenganda no sukuni asuran kunyi nemu amela ko kunyi na jatia kunyi ken ok nana di courage abdou bidane ouais est-ce que wara tu jada football nga angi ni mana kan sigira jada football no ni ko keni jada supporter en kali anya ni supporter no Sénégal ouais abdou bidane angara wadi ko tan benal ngo jour ni kiten no ni ouais donc anna di supporter no bon ni ngira bago ko jara sto ni ko danga timme ligu tananda yebo anna timme ni dana sire yebo wala kin ko antani dalla jatia mamedi iwa bakana naga muline inshallah ange ni supporter no ni manga supporter no nanginya halle ouais anke nya nyamoro na ngurni kama abdule ke wata nga ndretinga mari khirni kanuna magana junga kati jatia mamedi li supporter ko ron su komandenga ngia kero ponenda gajangi ona mungu kenga asante nandi jadia do menna kutane komini bane nyai wala me halo carte hageri menyadi sare ha ba go gori kenga ba kano ngani parce que ho ni sobe nyai keta kwa wala supporter no ko ne ko ko prenden ni siri wala inshallah joueur no ko ne jawi halle wala isuko man tenga inshallah na ti courage bom menne ko tango ka mane kenni kanina makati kungai
men na kuta otini inshallah ko ni suko mante ona raga nanti on sare habe quoi voilà bo balon ke aga lingo meda mo suri ga na gemu kenta sangen gabana quoi voilà on est du roto asande di courage quoi mona tunante ko mi bana ngel le munyani inshallah tiani merci ora sukunyo da sohanta awa bilenes tiani merci alimora okay 21 58 96 04 radio dambe jumu marna 92.6 fm émission sport ngo o wandre tinga ke wa nondi andaga ni dalla kebe gani o gana suro hilli kita o bugat na gana kungutu o ma suro liga kita bugat ko ni ken ko ni taga dalla awarni kine ke wa nondi 21 58 96 04 radio dambe jumu marna kunde yani musa o transporteur agara kebe ko ona qimana no ko be kama har saage hagibe kagana ta ko yokun kollenga ho ni logo manyautu serenti logo mallo no serera kadi ya o hakara kenya ko machi be gani saakare habare machi heti awo saaka bane le mum machi nyene me aganya mo ko siri kagana menye barake kanta adangini kunno nanti keni ngari nyai ona dangini mo ko di antanya na gajange ko ni me awanya sobe ko yenga kundi nyani o ga kibe ko no merna kutangonda ado jatianko ina machi ngado ko bolonga ko na kati mo kombe na kati fair play no gondi kundu nyani sakabane le munyani habane le munyani on a de bonne sens sura 21 58 96 radio dambe jumu marna onaga italie ke wonno ni wa 7e journée nga sasilu ikundi ni seme gimol ma bu sagana kan nga khawti khawu kaglari kuno samudire me gimol ma kaglari gagné début zero nga benevento ikundo spezara me gimol ma spezanga sikoti khawu parmi kuno fidronta me gimol ma bu sagana kan nga khawti khawu kenya la grande ngimu dimanche ngodanga la judere me kuno juventus la me gimal mawo abu saran kenna banati bani atlanta bergamo kuno inter milan me gimal mawo abu saran kenna banati bani junior kuno oroma na me gimal mawo AS Roma gagné si koti bani torino kuno cortone la me gimal mawo abu saran kenna khawti kebe gagné bologne kuno napoli la me gimal mawo napoli gagné banati khafo milan se kuno vinano na me gimal mawo abu saran kenna hilotilo kebe gagné 7e journée ndamen mu falle ko na classement na fay ke wononi Milan c'est qu'on a tiré avec 17 points. Ça c'est le qu'on a tiré 15 points. Napoli tiré 14 points. Kebegani meribito ng classement na utna hakiwa noni. Zlatan Ibrahimovic akin a tiré binu sekin ke mwa Cristiano Ronaldo 200 avira akin a tiré sikaninga binu tumekin ke mwa kebegani Andrea akin a tiré sikaninga binu tumekin ga mwa ke wononi kebegani Italie 7e journée on na Angleterre kramanga 21 50 96 04 Allemagne kebe technicien ngara signalement kine nanti wakati kinye ke wakati no na le message gore no meren tamudo sikon nangi o magati tampile ado sanganu nagati kebe na da message gore no ndi kuina na o tringana na goro ngo oni su komante ngo jibrilu nasi mantagarni dalla kebe no wadi bo kuina no ndi kuina kala gir bunu ngam magana jonga kati auditeur no kunde yani hona auditeur su kunyi nautu jomugo no konne nan daga jafunu kanyaga gidi maga gidi me ona su kunyi gelora no kube tongo mano kube tongo ona su kunyi kube no gari duro nta nu ya da arina krindi nautu bunana bidana si jatia na lawara masire kulubali fc sampeo antene ko rega ne kinga marna jomugo na lawala abdu bidanes jatia no gondi odi su kunyi ti to gondi jamuga ogana bugunonga ona radio dambe kunyanga nona sukunyi alman marega nandaga waradi hikapallo musu guna no kondi oni sukunyi jabangalu no kondi ona technician kunyi waljat kamera aro bako ko jara oni sukunyi kebe gani teringana no ngai kawaselang oni kunyi kengani radio dambe teringana no koronga dambe golnyanga na koronga ni ogana buguno ngono manu kunyi ono fabanu kunyi gelli ara soron kombala kema kura koronguru oni sukunyi keno kurengi bugu kanenga osere kanenga kai ona takara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugara ko mobe wati kinyo magake wa nondi kebe gani meren tammo sukon kin o magati tampile aro minisunu kariga radio message gore nondi puinga no ngai trenganda na ko ngoni su commenting kunyi awdi damen nawti gele directeur nga mamour mago jegete bamba nanda ko ben jeme nyi men nga o haba ble fatu haydra nanda ko ben o haba basal haydra al may marega nanda ko al gali siboni su commenting tijan badr haydra oni su commenting kunyi waljad kamara muhammad traore dawda traore oni su commenting kunyi mohammed jawara masruq mare bacilo oni su commenting kunyi nanda ko ben abdul salam sibi oni su commenting kunyi al mami kante oni su commenting kunyi awdi dambe golnya na koronga jamani no na jamani selanga o wana kinye kiban jamani
palle kebe gani amara jagana aro kibu mos komantenga oni kunyi ogira alaji manyo haydrona kunyi mosiri baraka nyame kebe oni su komanten kunyi haruna nyame kebe nanagara jime kebe oni su komanten kunyi e fanda hadra nana batoni su komanten kunyi sirsuga gulna radio da message gore no gonde o kuyino no kandano katira su komantenga emso sport nga lenkini o tare tanchege alo na katane kinga ni 84e edition nga kingwa o kuyino no garon o dringa na ko ngoni su komanten kunyi Terebinu ko la carte ngudu ke wa no ni kunyi mosiri kisma hanta haydrona kunyi gelele majmu marina Lamin Bashir Badra haydrona kunyi gelele majmu marina Adama mama kamarona kunyi gelele majmu marina Yusufi Ba jatanke lingi ko danga ta ko danga jumbo mona kunyi gelele masado gore no ngondi dahaba hayde gada nga papa jimuna kunyi gelele majmu marina Abule Gumba Sibona kunyi gelele majmu marina Banyame Sibona kunyi gelele majmu marina Lasana Dambina kunyi gelele majmu marina Nanaga wala kebe gani Madame Haidra Mariam Sanuni Sibona kunyi gelele majmu marina Suleiman Silla Dimatrazi Garan commerçant na kunyi gelele majmu marina Nanaga kebe gani Jambala Habib Biranis ona kunyi gelele majmu jatia Abudu Biranis jatia sibotere ngirse ona kunyi ke wa non gelele majmu jatia ara carte auditeur ngara ke ngudna diwa mission ngana wad na mes komandenga Musa Sisoko ona kunyi gelele majmu jatia Nanaga kebe gani Bule Kanunte ona kunyi gelele majmu banaya et Mankongo Kamara commissaire d'organisation de lac Savanonga ona kunyi mosiri lac Savanonga andarni dalla kebegani kawarni iwalenga kingarni tere kewa nodi kebegani serebe no kaga munana auditeur carte ngana kengotu kana khirni menga jigilunga 90 et 92 67 39 37 ma 90 32 64 45 alla nga dunge angana kunni morni khiri anga radio dambe anga carte ngani kitana manna khina radio dambe meme nga jigilunga 21 52 86 04 alla nga dunge nanto dingra su komanda ngani kitana kenkunga kebegani tourna khoro binu nga tagono o taga geno gono ni kuy mosiri e tourna jumbo nga i mankinga tombo sira trawna ko ni gelele makabate tourna laksavano nga kebegani president nga kebegani alaji alamasiona ko ni gelele magabu gopela commissaire d'organisation president nga mankuko kamarana ko ni gelele majumbo jadia kebegani tourna lak magingoni su commenten ko ni babu fofana fude biranes mamanjime biranes dahaba hydra papa jimoni su commenten ko nyara uzo o gwani bugo senda ngayron kunne Allah gamo ko magon kambandi wala gam seronte kadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sanakum baturna ko ni gelele ma jumbo jallane الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل